नमस्कार येवकार तुमकां. हालीं ओपोजिशनापेक्षा भारतीय जनता पक्षा मदींच इतल्यो बातम्यो जाता की खंय ना जाल्यार खंय कॉन्ट्रोवर्सी दिश्टी पडटा. आनी हालींच जे सद्या उलोवणी चल्ल्या की कॅबिनेट रिशफल जातले त्या बोवाळान ज्यो कॉन्ट्रोवर्सी सुरू जाल्या ताका लागून अशें दिसता की BJP इटसेल्फ हॅज बिकम वन एंटायर बीट की जंय रिपोर्टर गेल्यार तांकां बातम्यो मेळटल्योच म्हटल्यार मेळटल्यो. आनी भारतीय जनता पक्षान अशे कांय फुडारी आसा जे कॅमेरा मुखार आयले की रिपोर्टर्स खूश जाता की ते कितें नाल्यार कितें बातमी दिले शिवाय वचना. आनी तांचे मदीं एक आसा कळंगूटचे आमदार मायकल लोबो. नमस्कार येवकार तुमकां. आमचे बरोबर आसा मायकल लोबो. येवकार सर तुमकां. नमस्कार. आमी तुमच्याच घरा कडेन आयला. थँक्यू फॉर स्पेंडींग टायम विथ अस. अशें तुमी यू वेंट टू डेल्ली, यू मॅट अमित शाह. कितें सांगलें मातशें सांग. It was nearly 1 year 8 months we had not met him. So जेन्ना चर्चा जाली खंय तो लागलो खंय मिस्टर लोबोक घेवन यो. आमी गेले. काय ना व्हडलेशें कांयच जावंक थिंगा. ही वॉज तो इन्क्वायरी कोत्तालो गोंयची म्हणजे कशें चल्लां कितें. पण म्हाजे हिसपान ही वॉज वेल वर्स्ड. दॅट मिन्स हीज ऑफिस इज गिवींग हिम अपडेट्स ऑफ ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया. And being a home minister, he has to keep it. But also as an ex-party president of BJP, he still keeps that the checks on all the states. So elections are nearing. त्या संदर्भानूय आसूंक शकता म्हाका आपयला. CMांक मेवला तो. दुसरे मिनिस्टर्स आसतले आनी पार्टीचे लिडर्स आसतले गोंयचे तांकांय आपयतलो तो. हो आपयला आसतलो. तुमी कितें तरी सांग. तें उरलं प्रश्न कुशीकूच उरलो. आसूं शकता कितें. वी नो यू नो वाय यू आर कॉल्ड. वी डोंट नो वाय यू आर कॉल्ड. आमी म्हणूं शकता की हेज्या खातीर आसूं शकता. आपयल्लो इसारला आमकां सगळे वस्तू गोंयचे संदर्भान. आनी जो तर कितें जावंक शकता रिशफल जाल्यार मे बी आफ्टर असेंब्ली इलेक्शन जावंक शकता गोंयांत. कित्याक रिशफल इज ड्यू एंड दॅट इज एब्सोल्युटली वीथ द पार्टी हायकमांड, चीफ मिनिस्टर आनी आमचो प्रदेश अध्यक्ष दामू आनी तेजी टीम कोर कमिटी तेंचे हितूनसून जावंक शकता. चड मेजर जातले अशें म्हाका दिसना. दे वील नॉट डिस्टर्ब लॉट ऑफ पीपल. बट येस डेफिनेटली वन सीट इज एक सीट खाली जाला तितून गोडेक सेम कम्युनिटी पर्सन वील बी इंडक्टेड एंड मे बी 1 or 2 may happen. 1 or 2 may happen. Yeah, may happen. According this is my thinking. May happen after assembly. After assembly अशें म्हाका दिसता. कित्याक ज्या टायमार आमी दिल्लीक उलयले तेन्ना तेंची जी तयारी आहा ही आफ्टर असेंब्लीच आहा करपाची. आनी इवन नॅशनल पार्टी प्रेजिडेंटाचें इलेक्शन आहा BJPचें. सो ते जावनूच जातलें अशें म्हाका दिसता. अमित शान कितें जालें आजुनूय सांगूं ना. आय वील नॉट गो विदाउट. तशें काय सांगूंक ना. हे स्पेसिफीक हे सांगलें जाल्यार ऑथेंटीक जालें की बाबा स्पेसिफीक कांयच सांगूंक ना. सेड दॅट रिशफल वील हॅपन आफ्टर. No, I casually asked him that question. So he said that wait till 15th August because 10th Augusटाचेर आमची असेंब्ली सोंपता. 8 तारखेक सोंपता. आतां जर तर पार्टी हायकमांड ग्रीन सिग्नल दीत जाल्यार आतां इलेक्शन हेच्या असेंब्लीच्या पयलीं जावंक शकता ते. आतां पयलीं ना तेंचेर आहा ते. तेंचेर आसा. पार्टी हायकमांड म्हणजे अमित शाह, नड्डाजी आनी प्रायम मिनिस्टर सगळे जाण ते मेळोन ऑर्गनायझेशनल सेक्रेटरी आमचो ऑर्गनायझींग सेक्रेटरी BL संतोषजी आनी पार्टी म्हणून मेळोन ते जर तर डिसायड करीत जाल्यार गोवा शूड गो फॉर अ रिशफल इमिडिएटली. वॉट एवर CM इज थिंकींग, वॉट एवर द पार्टी इन गोवा इज थिंकींग, दे कॅन डेलिबरेट ऑन दॅट एंड गीव द गो हेड. अशें गो हेड मेळना म्हाज्या हिसपान बिकॉज party president in Delhi is due.
न्यू पार्टी प्रेसिडेंट. New party president is due. So it can happen anytime. And with that new party president only they will take the calls and decisions. विथ न्यू अशें म्हाका दिसता. So nothing has happened anywhere in India. You look at it. ओके. आय So विल अशें खुबशे जाग्यार जावपाचें आहा म्हणून आमी आयकता. रिशफल्स. Reshuffles, changes. सो आय विल नॉट आस्क यू की आता परत 3दा विचारले आणि यू आर So तितून रिशफल गोंयचे जातले. गोंयचे रिशफल जातले मे हॅपन आफ्टर असेंब्ली Yeah. इज वॉट इज युअर आन्सर. ओके. कॅबिनेट मिनिस्टराच्या पदा खातीर आर यू ऑल्सो अ कंटेंडर? तुमकां व्हेले आनी थंय तुमचे कडेन तांणी उलोवणी केली. डज दीस मीन दॅट यू आर बींग कन्सिडर्ड? That is purely with CM to decide. Recommendation has to go from party in Goa and CM to Delhi. Now, I may be one of them. Maybe. I'm not very sure. गेला रिकमेंडेशन? Osong Shakta means as and when that discussion comes, maybe me, maybe my better half Delilah Shiolim constituency MLA, त्याचे जावंक शकता. But it is purely with the party. If they want us to come in the cabinet, definitely they will make the changes and we may be part of it. तुमकां स्पेसिफीक आपोवन व्हेले? Why? यू अकॉर्ड मीन्स यू आर गेटिंग. अशें यू आर आन्सरींग व्हेरी सेफली. आय कॅन अंडरस्टँड. सी बेश्टेच आमी म्हटलें आनी तें जायना जाल्यार म्हणटले यार मायकल कितें पिल्ला दिन गेलो. मायकला आपोवन व्हेलो म्हणजे कितें तरी आसा. मायकलाक आपोवन येलो पूण तशें कांय आश्वासन दिवंक ना की तुका करता म्हणून मिनिस्टर. तुका सांगला पळय तशें गोवा प्रदेश BJP Honorable CM आणि they have to recommend my name or whoever's name they want to change to the party high command and they will have to give their reasoning for that, that this particular person can do something for the party in 27 election or this particular person will do something good in within the community or तेंचे जर तूं कितें कास्ट इक्वेशन हा, whether he is OBC, whether he is ST, whether this particular man can make a difference or this particular lady can make a difference. अशें they will definitely put up a strong case before the High Command to decide when they are deciding. So this is preparation for 27 elections. 100%. I think Honorable CM and the party is in the right track for the preparation of the no, this cabinet election. reshuffle will also aim at they will definitely do what is good for Goans and what is good for the party for the coming elections. So if there is going to be a reshuffle, whoever new is going to come in, so he will have to deliver it for the next 15 months. 15-16 महिने जे उरल्या तेका डिलिव्हरी दिवपाची गरज आहा and in this delivery period for the people, he or she should be seen across Goa as a leader of the BJP. Okay, as a leader of BJP. Recommendation करता असताना what could be the recommendation in your favor? Because you have more MLAs, you are there, Shiolim MLA is there with you, Saligaon MLA is there with you, Mandre also you are eyeing. असे एक 4-5 असं constituency. ना मांद्रे I am not eyeing as such. मांद्रे कितें जाला न्हू, मांद्रेचे लोक जे आहा थिंगासरले स्थानिक लीडर जे आहा थिंगासरले जे कम्युनिटी लीडर्स आहा, they are looking at a lot of people for a lot of expectations for their constituency. थिंगा व्हडले लीडर जावन गेले. थिंगा लीडर जाले भाऊसाहेब बांदोडकराच्या हितूनसून शशिकला काकोडकर, थिंगासर आमचे पार्शेकर सर, सोपटे बाब, म्हणजे अशे व्हडले लीडर जावन गेले. रमाकांत खलप, म्हणजे तांकां अशें दिसता की आजुनूय हे व्हडले लीडर जाले, मुख्यमंत्री जाले
आनी आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी अजुनूय त्या हेचेर पावोंक ना, लेवलाचेर पावोंक ना. त्या जॉब्स जे भुरग्यांक क्रिएट जावंक जाय आसले ऑटोमॅटिकली द न्यू जनरेशन ऑफ किड्स हू आर पासिंग आउट फ्रॉम SSC college section or post graduation, they could easily get new jobs, get into new jobs. Where are the openings for the new jobs, whether it is in IT Jeet has failed. It's not Jeet has failed. Jeet is a new MLA. Why you are wanted there? See, I am not wanted as such. They are looking at me maybe as one of the candidate of theirs, or they are looking at me as a person who will back a good candidate for them. Except Jeet. No. It could be with Jeet also. It could No, be with Jeet Sopte is also. already there, It but could you be met- with anybody from the party level. It could be Sopte also. See, थिंगासर खूबशे प्रॉब्लम्स आसात. हांव तुका एक सिंपल एग्जांपल दिता. हांव तितूंत आमचो एकलो फ्रेंड सर्कलांतलो एकलो आमचो फ्रेंड ही पास्ट अवे, भायर पडलो तो. तेच्या मरणाक जेन्ना हांव गेलो, इतल्या उदकांसून म्हाका शेतांसून चलोन वचून मुसुंडेन वयचो पडलो. मुसुंडेक एक शेड ना थिंगा. आतां हे बेजीक इन्फ्रास्ट्रक्चर. थिंगा आतां इतले मुख्यमंत्री जावन गेले, आमदार जावन गेले, चेअरमॅन जावन गेले, आनी आतां बाब जीत आहा. हांव तेका दोश दिना हेचेर. म्हणजे गांवांत खंय प्रत्येक वाड्याचेर एक एक मुसुंडी. हांवें मागीर स्टडी केली कितें पळय तें स्टोरी. थिंगासरलो सरपंच सांगता म्हाका, एक सरपंच आनी आतां प्रेझेंट मेंबर, आख्ख्या मांद्र्यान म्हणटा अश्यो 11-12 तरी मुसुंड्यो आहा. म्हणजे प्रत्येक वाड्याक एक आहा म्हणटा तो. गव्हर्मेंटान आपली मुसुंडी घालपाची गरज आहा थिंगा. म्हणजे क्रिमेटोरियम आपली घालपाची गरज आहा. आपली म्हणजे पंचायतीची. 1,500 मिटर जागो एक्वायर करून ती बरी सारकी मुसुंडी घालून मागीर स्लोली लोक येतले थिंगा. आतां कितें जालां, आपल्या एक वाडो आहा तितून 40 घरां आहा. 40 घरांची ते काडटा आनी ओपन हें करता, क्रिमेशन. फूल पावस आहलो त्या दिसा. इतलो पावस आहलो की इतले भिरांत ती बॉडी फायनल रायट्स करपाक. तितून कॅरोसीन घाल, तितून कितें तेल घाल, घी घाल आनी कितें घाल, आनी पावस पडटा. घोव्यान हितून पावस पडटा आनी एक वाटेन ते आकटो लायता. भितर वयर शेड ना, पावस डायरेक्ट भितर. हांव इतल्या हितूनसून चिखलानसून गेला, फ्रॉम द फील्ड चलोन गेला, आनी तीच वाट खंय. सो हे सिट्युएशनान अशें म्हाका दिसता गोंयान खंयसरूच ना. आमी एसेंब्लीनूय हें उलोवपाचें आहा. नथींग टू ऑफेंड जीत. इट इज नॉट हीज. आतांच आमदार जाला. What you will do there? You are not even See, MLA. it is not about MLA, but we have to make a difference. We can make a difference. You could have made a difference. RDA minister, you were there when. ना, पण आमकां तेन्ना तें लक्षान हाडून कोणेंच दिवंक ना. हें अशें आहा म्हणून. हांव जेन्ना गेलो एका मरणाक तेन्ना ही गोश्ट जाग्यार येयली आनी तांकांय खबर आहा, सगल्यांक खबर आहा. हांव कोणाकूच दोश दिना हिंगा, पूण म्हाका दिसता जे वाड्यांतले लोक आहा तांकां तशें जाय तें. पूण पावसान प्रॉब्लम आहा. हें पावसान हेचे प्रॉब्लम आहा. बरो घसघश्यांनी पावस पडटा आनी हाव आर यू गोइंग टू डू द फायनल रायट्स. That's why you are in Mandre. हांव तितूंत गेल्लो. हे एक प्रॉब्लम. तशें खुबशे जाण म्हाजेशीन येता थिंगासरले कामां आपली सांगपाक. तुजे कडेन कितें जाता म्हाका कांयच कळना अजून. Maybe You have they no relation. have. You are not born in Mandre. No. Maybe Never they have contested. something in their mind for me. Except for Michael and M, दोन्ही कॉमन मांद्रे. म्हाका काय कॉमन दिसना. तशें आमचें इंटेन्शनूय ना की हांव वचोन थिंगा इलेक्शन लडपाचो. तशें इंटेन्शन ना. येता कित्याक तुजे कडेन? यू नेवर आस्क देम म्हाजे कडेन कितें येता, हांव मिनिस्टर ना काय ना म्हणून. तरी येता, खूब येता. You will get a full list of people, full people, like maybe they like me, they like my work, maybe because I work for the people. I don't ask तूं खंयसून येयला. जेन्ना आमकां कळटा ते मांद्रेनसून येयल्या. मांद्रे इज अ फूल कॉन्स्टिट्युएन्सी, बट आमी तांकां सगळ्या लोकांक ते रिस्पेक्ट दिता. इवन तेंची जी क्रिमेटोरियम ना, तेंची एक विलेजीची क्रिमेटोरियम. So we respect that they are doing the final rights within their ward, but तांकां इन्फ्रास्ट्रक्चर ना थिंगा. म्हणजे गाडी पावना.
जे ते फायनल रायट्स करतात ते वयर शेड ना. आय होप इफ यू बिकम RDA मिनिस्टर नाव देन यू विल डू दॅट आता ते आमकां कळले आता, पण जाग्याचो प्रश्न आहा. जागो एक्वायर करचो पडटलो फास्ट. लँड एक्विजिशन फास्ट करचें पडटलें, एंड दॅट इज द जॉब ऑफ द कलेक्टर. So I am going to write to the collector that this is a problem which the people of Mandre village is facing. In the rains it is very difficult to go there. There is so much of water in the fields. Nobody is giving road to go up to the recommendations. What could be your recommendation that you should be the minister? हांव विचारिल्लें की कित्या खातीर minister हय for next 27 election. पार्टीक जो तर जाय मायकल लोबो मिनिस्टर जालो जाल्यार जातलो. तू घेता काय घेना? आर यू लुकिंग आउट फॉर तुका हांवें सांगलें आतां गोंयच्या लोकांचो फायदो जातलो अशें आदी करून दाखयलां आमी कितल्या लोकांकूच कामाक लायले RDA नासतना. जे टेंडर WRD करताले कॉन्ट्रॅक्ट दिवन ते आमी आमच्या गोंयच्या लोकांक लायले. मिनिस्टर जालो जाल्यार ना लायले तेन्ना म्हणटा. आतां जाल्यार मुख्यमंत्र्याक तुवें निसारूंक जाता आमी कितें केल्लें तें. वी ब्रॉट चेंजीस in the department. I'm asking you political question. We brought changes. We brought so many new things. I'm asking you political question. कि 5 जाणांक 5 constituency are you targeting in 2027? Why only 5? I can target more than that. तशें जो तर हांव BJP नासलो जाल्यार टार्गेट सुबेज जावपाचें न्हू त्यो 8 तरी जावपाच्यो 9 जावपाच्यो तशें कांय ना तें. See people if they want to bring a change they will bring a change anyhow. पयलीं काँग्रेस आसली हिंगा गोंयान हे सगळे सीट काँग्रेसचे येताले. आतां काँग्रेस येयना आतां BJP येता. गेल्या फावटी हांवें BJP सोडली. आमचे हिंगा 4 सीट येयलो. म्हापशा जिखता हारलो. मे बी कॅन्डिडेट वॉज रॉंग. कळंगुटे काँग्रेस येता. आं कळंगुटे काँग्रेस येता. इतली वर्सां येताली. फाटल्या फावटी पयलीं काँग्रेस आयली. खंयच्या फाटल्या फावटी? लास्ट इलेक्शन फॉटन काँग्रेस. तशें कांय ना तें. काँग्रेस येता. ना सी इट इज नॉट लायक दॅट. इट इज द पीपल. इफ पीपल वॉन्ट मायकल लोबो विल वीन. इफ पीपल डोंट वॉन्ट मी टू वीन हाव विल आय वीन? तशें आहा तें. माय स्ट्रेट क्वेश्चन. लोकांचेर आहा. सी फायनली पीपल आर गोइंग टू डिसायड whether they want you as their leader to represent them in the assembly, to represent them in Goa assembly and to do their works. Whether you are approachable, whether you'll come to their place, get that work sorted out, get that road problem solved, get this issue solved or no. Okay, back to party discipline. There was a time ki whenever, as I said in introduction, तू आयलो की खुबशे जर्नलिस्टांक बरें दिसतालें कितें ना जाल्यार कितें you are speaking against the party, against the government. Drugsaचे you are talking. There was no control on the drugs. You speak against the tourism. You see ki tourism is not going in proper direction. Drugs you spoke. So these are drugs आमी जे उलयला तेतूंत that was a program of government and NGO. I only said that आमी प्रिकॉशन घेवपाची गरज आहा आनी हो जो तर कंट्रोल आमी करिना जाल्यार कोण करतले? म्हणजे कंट्रोल ना आसतले ना. इट इज व्हेरी बीग सीजर. केन्नाच जावंक ना इतलो. म्हणजे आतां कळोन येता 60-65 crores जेन्ना ड्रग्स धरता एका वर्सा भितर. इट इज अ बीग नंबर. दॅट मिन्स तो कन्जम्पशनाक येयल्लो ऑर ट्रान्सिटान आहलो. सो कन्जम्पशन जर तर गोंयान येदे मोठ्या प्रमाणान जावपाक लागले जाल्यार आवर यूथ हू आर इन हाय सेकंडरी कॉलेज सेक्शन कॅन बी द विक्टीम ऑफ दीस. आनी जे भुरगे ड्रग्स घेवपाक एकदां चालू करता ते भुरगे फ्युचर तेंचो जो ड्रीम्स आसता ते ड्रीम्स काबार जाता. ते आमी तितूंत एक्सप्लेन केला ते. सो whom do you blame? Dreams get shattered. Whom do you blame for this? It is everyone, like the people who are trying to push the drugs. Enforcement. But one thing I have seen this time, that zero tolerance to drugs as far as Goa Police, our Chief Minister Dr. Pramod Sawant
झिरो टॉलरन्स म्हणजे इतले ड्रग्स जे दवरल्या हितून कळटा की सारके पुलिसांनी काम बरें केलां म्हणून. You had given a list. Let me come to तेन्ना that धरून point. भितरूय पडले. सगळे भितर पडले. 3 जाण भितर पडलेले. मागीर कितल्या वर्सांनी सुटल्या ते. कितले लिस्ट दिल्ले तुवें ते? ते नांवां दिल्ली, 4-5 नांवां दिल्ली. ती आतां they are not there. No, they were inside and then they came out also. After 3-4 years they came out. There are no drug lords in this coast. See, आदी कशें आसताले जे डायरेक्ट ड्रग पुश करताले पळय ते म्हणजे पेडलर्स ते कोण येताले आनी तेंचे कडसून माल घेताले आनी विकताले. आतां तशें जायना. आतां बोलतेच जाल्यार भायलेच लोक चड जाल्या विकपी. जे भायले हाडटा कन्सायनमेंट घेवन येता हिंगासोर कोण आहा ताका विकता तो काडटा पेडलरांक दिता. म्हणजे हे नॅक्सस जे आहा हे चालूच आहा. म्हणजे जर तर एकलो मेलो एकलो भितर गेलो जाल्यार दुसरो तयार जाता. सो त्या खातीर पुलिसांनी सारके विजील रावपाची गरज आसा. विजिलन्स इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी NGOs एंड लोकल लोक आमचे स्थानीक लोक जे आनी स्पेशली कॉलेज गोवर्स वेन दे गो आउट इन रेस्टॉरंट्स हांवें ते तुजें एक्सप्लेन केलां हेंच की वेन दे गो आउट इन रेस्टॉरंट्स इन बीग क्लब्स chemical drugs are something which kills you. So जो तर अशें तांकां कळलें की कोण तरी chemical drug push करूंक सोदता to give somebody to get high a tablet. You just take and drink coke or drink some juice or soft drink. ते मागीर परतून परतून जाय कशें दिसता तांकां चेडे आसूं चेडूं आसूं. हें सांगपाची गरज आसा की हें कोण पुश करता पळय तें. So this is something which has to be cracked down. So there is no organized thing which is going on according to you. ना माझ्या हिसपान आदी जे आसले ते खूब जाणांक काबारूय केले तितून. अरेस्ट करून भितर घातले कोण कंट्री सोडून गेले कोण आनी कितें केले. सो आतां म्हाका दिसता हे जे नये येता पळय ते सगळे न्यू प्लेयर्स आनी हांकां पयलो तेंचो बॅकबोन म्हणपाची गरज आहा. आनी जेन्ना हांव म्हणटा बॅकबोन वी हॅव अ गूड SP जो आमचो आतां SP नॉर्थ आहा तो पयलो क्रायम ब्रांच आहलो राहुल गुप्ता व्हेरी गुड ऑफिसर. एन आय से व्हेरी गुड ऑफिसर मिन्स इज सिरियसली गुड ऑफिसर. कोल्ले हेका म्हणजे झिरो टॉलरन्स टू दीस ड्रग्स. सो तो तेजो विजील बरो आहा आजून पासून. म्हणजे तो आपूण पर्सनली मॉनिटर करता कोस्टल बेल्ट. तो फायंड आवट करता. आमकां कळटा न्हू आमी आमदार आहा थिंगा आमकां कळटा कोण ऑफिसर काम कशें करता पळय. सो ही इज डुईंग अ गूड जॉब. बट जे ड्रग्स दुसऱ्या सिटीनी पावल्या सिटीन कोण कन्जम्पशन करता कोण विकता तेजेर तेका मोडपाची गरज आहा. म्हणजे दॅट बॅकबोन गोवा इज अ स्मॉल स्टेट आनी आमी कितलेय उगी रावत जाल्यार हें स्टॉप जावचें ना बिकॉज गोवा इज अ ट्युरिजम स्टेट. जे कंज्युमर्स जे आहा हे भायले इंडियन ट्युरिस्ट आनी फॉरेन ट्युरिस्ट जेन्ना येता गोंया दे इजिली आस्क ये कहाँ मिलेगा ये कहाँ मिलेगा ये कहाँ मिलेगा. सो whoever wants that type of tablets. You must have seen some incidents happening at big festivals which happen in the state of Goa. जेन्ना फेस्टिवलां जाता व्हडली पार्टी फेस्टिवल्स EDMs तेन्ना अशें 1-2 केसीस जाता. पूण कोण who are the pushers at that particular time, who are bringing these chemical drugs into Goa and who are the sellers of this. हे म्हाका दिसता we will have to take more precautions, more strict vigil and more cases needs to be booked as far as drugs is concerned. You cannot tolerate this. What's wrong in Kalangut right now? Ata I'm giving you reference. Wait till my question is over. Because reference जाय तुका. Kalangut सरपंच says की इलिगल स्पास हांगा सुरू जाता. आमी काय हांगा कंट्रोल करू शकना. आमी ऑफिस बंद केल्या उपरांत रातचे सुरू जाता. आनी ते म्हणटा आमी काय तांकां NOC दिना. आमी काय तांचेर कंट्रोल हाडूं शकना. सो whom to blame? There are only इलिगल स्पा म्हणजे कितें? इलिगल स्पा म्हणजे पंचायतीचें लायसन ना, पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचें लायसन ना, हेल्थाचें लायसन ना. ते डायरेक्ट आमकां सील करूंक जाता आनी फाटल्या दिसांनी सीलूय केले. आय ओनली स्पोक टू द सरपंच. वॉट एवर हेल्प यू रिक्वायर यू रायट टू द पुलीस. इफ पुलीस टेल्स यू दॅट दे आर नॉट गोइंग टू कम विथ यू टू सील इट यू टेल मी. केले तेणी लेटर केले सीलूय केले. खूब आसा म्हणटा तो आतां. ना सील केले तूं वचून पळय. आतां जो तर कोण आसले फाटल्या दिसांनी सम डुबियस मसाज पार्लर्स
आनी ते गायड्स जे आहा इलिगल गायड्स तांकां कस्टमरांक सांगून ते हाडप थिंगा आनी मसाज दिवप क्रॉस मसाज दिवप वीच इज टोटली अ डिफरंट मसाज. So all those things cannot happen in the coastal belt. आमी आदी हें सगळें बंद केल्लें. जेन्ना जेन्ना हांवें आत्तां तुका सांगलां न्हू ड्रग्स जे आहा ते आमी म्हणटा आमी एका अरेस्ट केलो तेका अरेस्ट केलो तेका अरेस्ट केलो. हे न्यू डीलर आसूं वो सप्लायर आसूं वो न्यू पीपल आसूं तेंचे थ्रू परत पावतलेच. सो आमी कितले विजील रावता तेजेर इम्पॉर्टंट आहा. पुलिसांनी बरें काम केलां तें सांगलें हांवें तुका. इतले करोडांचे ड्रग्स धरले तेंच्यांनी गेल्या वर्सा म्हणजे ह्या फायनान्शियल इयराक. सो सेम वे ऑल दीज इलिगल मसाज पार्लर्स हॅव टू बी क्रॅक डावन. आदी सील मारलो बंद जालो मातसो फुडें नेवो ओपन जाता. सो तांकां रेंट रिकवर करपाक आनी कितें रिकवर करपाक सॅलरीज रिकवर करपाक आनी कस्टमरांक कशें भितर हाडप तांकां गायडांक पयशे दिवप. इलिगल गायड जे आहा म्हणजे दे आर नॉट रेकॉग्नायज्ड गायड्स. सो ते तांकां हाव टू स्टॉप दॅट वी वील हॅव टू टेक अ कॉल ऑन दॅट. पंचायत म्हणून आमदार म्हणून पुलीस म्हणून पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आसूं हेल्थ आसूं all these government departments collectively have to work to see that this type of dubious massage parlors, this type of fronts for prostitution should not be allowed to operate within the jurisdiction of that particular village panchayat. पळय टोपरी झबली माणे सगळे हाडल्यात. हां हे तांदूळ सामके पौष्टीक भुरग्याक बरे आनी हे मुगो तेल कालूच घेवन आयला दुकानांतल्यान. मम्मा तू इतल्या पयसल्यान हें घेवन येयला? मागीर म्हाका तुमची काळजी ना तर. राव गो हांव तुका कितें तरी खावपाक करता. आगे पळय गो शी पाड पडू हांचे कसलो सावार आयला देव जाणा. कितले आशेन हाडिल्ले हांवें सगळे. मम्मा तू चड चिंतू नाका. राव हे पळय सगळ्यान शुद्ध पंचामृत जे दिता शुद्धता आणि पौष्टिकतेची हमी आणि त्याच वांगडा ही वेगवेगळी शुद्ध तेलां आणि बरेच प्रोडक्ट्स अशें. जशी आवयची माया जायना कमी पंचामृता दिता शुद्धतेची हमी. सुपर एक्स्ट्रा लॉंग बासमती रायस पंचामृता फोर्टिफाइड चक्की फ्रेश आटा प्रीमियम लॉंग क्वालिटी बासमती राइस Himalayan pink salt variety of cold press oils Panchamruta. हांगा जर गोंयान एक इम्प्रेशन पळयलें न्ही लोक म्हणटा कलंगूट बागा बाबा वचपाचें ना ते गोंया सारकें दिसना. वी हॅव लॉस्ट कलंगूट बागा. इट इज नो मोर गोवा. सो नाव आय एम आस्किंग यू बिकॉज फॉर ऑलमोस्ट 2 tenures you are MLA. It is under you. Are you also owning certain responsibility की बाबा I also failed? We have to take responsibility. खुबश्यो अश्यो गजाली जेन्ना हांव आमदार जालो आय इनहेरिटेड. आय कॅनॉट से दॅट दे आर आदीसून चालू म्हणून आमी ते खुबश्यो वस्तू बंद केल्यो. आतां ते न्यू हितून ते स्टार्ट करप. लायक मदें कादू डान्स बारां म्हणून चालू केली. लायसन्स घेतले रेस्टॉरंट डान्स बार चालू केली. डान्स बार म्हणजे कितें they were bringing girls and making them dance inside and they were paying them money for that. And for that customers were told lies that you will get this and you will get that. So then there is a fight in the club, in that particular club or disco, whatever it is. So mostly all these clubs and all are owned. Some of them are owned by Goans. Land is owned by Goan but invested by some people from outside the state of Goa. So most of these clubs are like that only. So how much we are going to allow these things to continue? हेचेर प्रश्न आहा. सो तो पंचायत म्हणून आमदार म्हणून आमी ते असल्यो जेन्ना वस्तू आमचे नदरेक येता वी हॅव टू शट देम. आनी अशे कितकेशेच वस्तू शटूय जाल्ले आहा. Do you agree we have lost Kalangut Baga as a part of Goa? Not lost. It is not lost. Everybody is doing good business. Just because there is a 5% हे जे आता तू उलयता पळय ते fronts for आमचे spas
which spas are not doing the right business, they are doing wrong business. Those so-called illegal dance bars which do not have license and they are doing some other activity inside. So यांच्या खातीर कलंगूट आनी बागाचें नांव बदनाम जावप आनी तांकां आमी तेंच्या खातीर आमी कोंगूट आनी बागा सोडप ना, बिकॉज लोकांचें पोट आहा तेजेर. आमचे लोकल लोक जे रेस्टॉरंट आहा, शेक आहा, गेस्ट हावस आहा, ग्रॉसरी शॉप आहा, वायन स्टोर आहा, वेगवेगळे भाशेचे बिझनस आहा, होम स्टे आहा. एवरीबडी गॉट डिफरंट बिझनस लायक रेंट अ बायक, रेंट अ कार, टॅक्सी आहा, वेगवेगळे बिझनसीस आहा. गाडो आहा कोणाचो, फ्रेश लायम सोडा कोण विकता धाकटुल्या गाड्याचेर. गोंयकारा कडेन उरला टुरिजम. सो ट्युरिजम आदी जे आहले आमचे कडेन 70%, 75%. आता ते कमी जावन 50% आमचे कडेन उरला. 50% आर नॉन. 50% आसा म्हणटा तूं. 50% अजुनूय आमचे गोंयकार आहा. 50% जे आमचे भायले लोक आहा that is owned another 30% by our locals only. 20% is outsiders own it and they run it. So आमचे कडेन अजून पासून 75 to 80% आमचे कडेन आहा. Another 25% is owned by Goans, run by outsiders, and another 25% is owned by outsider and run by outsider. Can you get lost glory to Kalangut? Can that be your, because फाटले 10 वर्सां I have not seen on your agenda saying that I'll give lost glory to Kalangut. No, see, Kalangut, Baga, ही जी एरिया ही फेमस आहा, अजून पासून फेमस आहा. सो सम प्लेसीस रॉंग गजालींक फेमस आहा. हे मिलेगा, वो मिलेगा, वो मिलेगा, तें बंद जावपाची गरज आहा. आनी त्या खातीर सर्टन अमेंडमेंट्स हॅव टू कम in the गोवा पुलीस हेचेर. म्हणजे ते इलिगल गायड्स आहा तांकां 24 hours or 48 hours भितर कंपल्सरी दे हॅव टू गो इन जेल. जेल म्हणजे जेसी, म्हणजे कोलवाले जेलीन तेणी 48 hours काडची पडटली जर तर ते इलिगल गायडींग करीत जाल्यार. असो एक लॉ करपाची गरज आहा एसेंब्लीन घालून. मागीर फायन, फर्स्ट टायम सापडलो जाल्यार फायन जी आतां CMन केल्ली 5,000 कितें, ती वाडोवन अप टू 25,000 करपाची गरज आहा. सो कोण करचें ना अशें इलिगल गायडींग. अशें कोण एक्टिविटी करीत, स्पा बीन तसले, आनी भितर जर तर दुसऱ्या भाशेची एक्टिविटी केल्यो लायक वीच इक्वेट्स टू अ प्रॉस्टिट्यूशन फ्रंट, अशें करीत जाल्यार तेजो सील मारून परत सील आनीक ओपन जावचें ना. तेंचेर केस जातली, FIR जातली, दे विल बी अरेस्टेड. ऑल दीस थिंग्स हॅव टू बी व्हेरी स्ट्रिक्टली फॉलोड. So the lost glory of Kalangut is because of this 15% of so-called fronts which were operating, most of them closed, are being operated again by a license taken by the local and given it to an outsider to run. म्हणजे हें बंद केलें, हें चालू जालें. अशें कोण करता चालू? आमचेच लोकल घेता लायसन फ्रॉम देअर वॉर्ड मेंबराक सांगता बाबा आपूण कितें तरी बिझनस करता, तो काडटा आनी भायल्याक दिता, तो आनी कसलो धंदो करता. सो आवर आयज हॅव टू बी ऑलवेज ओपन एज फार एज ऑल दीस थिंग्स आर कन्सर्न, एंड वी नीड टू इमिडिएटली रायट. आमी अशी कितकीशीच लेटरां केली आनी इवन आरपोरा सायड ऑफ बागा जे हे इलिगल डान्स बार्स येयल्ले ते आमी बंद केले. 6 डान्स बार्स वर इमिडिएटली शट विदीन अ मंथ. तेणी ओपन केले, आमी शट केले. जॉन बाब टायर झाल्या मरे, ब्रेक आनी केस लागतले. मुझे भाशेन हड्डे जाले इथे. हॉडी चेंज कर मरे. कितें? टायर चेंज कर मरे. खंय चेंज केल्या बरें? येच योकोहामा टायर एक्सप्रेस. ओय, योकोहामा टायर एक्सप्रेस, सगळे टायर सोल्युशन एका जाग्यात. नवे टायर्स विथ 5 years अनकंडिशनल वॉरंटी. वाह. मॅगविल्स. वाह. टायर चेंज, टायर सर्विस, वाह. नायट्रोजन गॅस, बिल अलाइनमेंट एंड बॅलन्सिंग, अरे वाह. पेपरलेस बिलिंग आनी जायते. हे सगळे बेस्ट प्राइस आनी एक्सप्रेस सर्विस आहा. गाडी सारखी बटर आणि सर्विस सारखी फास्ट मरे. फास्ट नो, एक्सप्रेस. योकोहामा टायर एक्सप्रेस, ऑपोजिट सनशाइन हॉस्पिटल, आलेम हायवे, मारगांव. आनी मग दोतोरा घेवत मरे. होय. ओके, लास्ट बट मोस्ट इम्पॉर्टंट, टॅक्सी आणि सध्याचे
ॲप बेस्ड टॅक्सी जे गायडलायन्स आयल्या पळय बेस्ड ऑन दॅट वॉट इज युअर एक्च्युअल स्टँड? सी माय एक्च्युअल स्टँड इज आय एम विथ द लोकल्स. लोकलाचो धंदो लोकलाच्या हातीनूच उरचो आनी त्या हितून हें येवचें म्हणजे शिस्त येवची हें म्हाजें मत. शिस्त म्हणजे कितें? आतां तूं ट्युरिस्ट तूं येयलो, तूं म्हाज्या टॅक्सीन बसोंक सोदता, तूं कांदोली रावता, सो तुज्या गेस्ट हावसा भायर टॅक्सी आहा. आतां तूं म्हणटलो आय वॉन्ट टू गो टू कोलवा बीच. सो असो एक डिजिटल फेअर मीटर शूड बी ऑन युअर मोबायल ओनली. यू जस्ट डावनलोड इट आनी तुजो फेअर येयलो. सो तूं टॅक्सीन बसलो, तुका तेका विचारपाची गरज ना, तूं तेका सांग आपूण कोलवा वयता म्हणून. सो तुवें प्रेस केलें लोकेशन तुजें आनी टू कोलवा म्हणून घातलें, तुका सारकें एप्रॉक्सिमेट प्रायस येयलो सायडीक 1200 रुपया. सो यू नो दॅट युअर प्रायस वील बी 1200. You know also about booking. No, you know that your price will be about 1200. It will be 1250 or it will be 1150. 50 रुपया उणे 50 रुपया सुबेज. So you sit in the car and go. No negotiating. तुवें आनी तेका विचारप ना बाबा कितना पैसा, तो सांगतलो 1500, मागीर 1400, मागीर 1300, 1200. Still you will have the thing in your mind that I am being cheated, I am being looted. So when you have it on the mobile, the price coming on the mobile, recognized by the government, the whole problem is solved. हांवें CMाकूय सांगला, हांवें ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराकूय सांगला आनी हांवें त्या डायरेक्टराकूय सांगला. हालींच एक मिटींग जाल्ली तितून हांव आसलो. हांवें सांगलें तांकां असो तुमी मेकॅनिजम करा जे की आमचे भुरगे म्हणटा आमकां ॲप नाका, आमी कोणाचे ओला उबर हेचे तेचेर अंडर आमी वयचे ना. I am also of the opinion that we should not work under anybody else. आमी सगळो धंदो केला, बट स्टील तितून भितर ट्रान्सपरन्सी येवपाची गरज आहा, तितून भितर शिस्त येवपाची गरज आहा, झगडी ना, सगळ्यांचो प्रायस एक करपाची गरज आहा. आतां आनीक आमचो जो हे आहा गोवा मायल्स म्हणून आहा, गोवा मायल्साचो आनी लोकल टॅक्सी हेंचो प्रायस एक करा. सो कॉम्पिटिशन काबार जालें, सगळ्यांक धंदो मेळलो. गोवा मायल्सूय उरले, आमी उरले. सो प्रायस एक. वीच शूड बी द प्रायस अकॉर्डिंग टू युअर नोटिफिकेशन गेलो जाल्यार आतां सगळ्याक डबल प्रायस घालचो. आयक न्हू म्हाजें, सारको प्रायस करपाची गरज आहा आनी एवरीथींग शूड बी ऑन युअर मोबायल. तूं मोबायलार जो तर तो डावनलोड केलो टॅक्सी फेअर प्रायस जाल्यार तूं ट्युरिस्टाक कंपल्सरी डावनलोड करूंक लावपाचो. द मिनीट दे कम डावन फ्रॉम द एअरपोर्ट और रेल्वे स्टेशन, सो तांकां तें थिंगासोर भायर सरतना दिवपाक जाय. यू डावनलोड दॅट एंड यू आर सॉर्टेड. युअर प्रॉब्लम इज सॉल्वड. You want app only for price, not for booking. No, it is Not for. It is automatic. See, listen, all the hotels have got their own counters. So थिंगा तुका जो तर सगळो प्रायस एक आहा जाल्यार तुवें बुकींग करपाची कितें गरज आहा? Customer just goes and sits inside and say I want to go here. Customer will know first only what is my price. Your problem is solved. Now supposing you are in one somebody's house, you are gone for dinner in somebody's house and you want a taxi over there. So there should be a mechanism on your phone to call for a taxi. Okay. Call हांव कितें म्हणटा तें तुका. So You can call for a taxi also. using that app. Yeah. Same जालें You ना? call it app or you call it digital fair price system. But it is the same, no? What app आणि See, you're not if I can call a taxi. Here you are trying to bring more people. तूं आनीक कॉम्पिटिशन हाडूंक सोदता. म्हणजे फाटल्या दिसांनी जे आमचे हे मागले सरकारान ते आनीक कॉम्पिटिशन हाडूंक सोदता. तितून सगळे जाण ऑल ओवर इंडियाचे ॲप बेस्ड टॅक्सी येतले. तूं कोणाचो कंट्रोल आसतलो तेजेर? टू किल यू, I will bring my price down for a year. I will finish you and I will be the sole person. Companies can come from outside, but taxis would be local. No. Yes. We don't want any company to come. No. I'm clarifying because this is I have studied guidelines. म्हणून सांगता तुका companies can come from outside आशिल्ले तांचे. Taxis would be local because the taxi owner has to have a local badge, the Goa badge or the MP Goa. So तुझे local taxi guy would have gone on an app. Yeah. Then again CM said we don't want Ola, Uber, no one from outside. Yeah. ते आमी ताका एक्सप्लेन केलें न्हू. If the government tells our taxi people like आमी तुमकां सपोर्ट करता हें एक प्लॅटफॉर्म करपाक, it is not called app, it is a platform for what is the problem today? वयता थिंगा झगडी हा प्रायसाक लागून. प्रायस वेरीज.
बिकॉज तूं तोंडान सांगता प्रायस. तूं जर तर हें सेम एक मेकॅनिझम करून तूं मोबायलान जर तर घातले हे जे एक प्लॅटफॉर्म जे तयार केला डिजिटल प्लॅटफॉर्म. इट इज अ डिजिटल प्लॅटफॉर्म. प्रायम मिनिस्टर म्हणटा डिजिटल इंडिया. सो इट्स अ डिजिटल प्लॅटफॉर्म तयार करून तुवें मोबायलाचेर घातलें की बाबा गोवा टॅक्सी फेअर प्लॅटफॉर्म ऑर गोवा टॅक्सी फेअर प्रायसींग. So it is a Goa taxi fare pricing. You just open Goa taxi fare. You just press that button and you get your location. So from your location you say to Margaon, to Kankon. So you get your price. So indirectly, you are also saying about the app only. Whether you whether you call it app or you call digital taxi fare, it is the same thing. It may not be same because I am again telling you. आता ताज हॉलिडे विलेजीन क्यू सिस्टम हा. सो वेन द प्रायस इज सेम वाय शूड दे कॉल समबडी एल्स. ओला ना, उबर ना, कोण ना आनीक दुसरो मनीस कित्याक काडपाचो. So on your app also they would have the same people. So if somebody is there on the beach and there is no taxi stand there, they can call somebody there. बिचाचे वयर येयलो आनी रोड हा. So ते एक बटन दामलो थिंगा गाडी येयली तुका. Okay, so you mean to say it is only for people who are gone to some restaurant or gone to some beach or gone to some place where there is no taxi stand. You sit in any taxi, you just download that thing. Customer doesn't have to even ask कितना लेगा भाई, इतना पैसा क्यों, इतना कम क्यों, इतना ज़्यादा क्यों, काय उलप ना. So it's a platform. Platform is equal to app right now, but platform wherein restrictions to pick up people from hotels. This is what I have expressed my ideas to the Honorable Chief Minister. I have spoken this to Kedar. I have spoken this to even other MLAs concerned from other constituencies, where their own constituency people are depending on this business. ह्या धंद्याचेर आहा. सो आमचे लोकल जेन्ना आपले पयशे घेवन टॅक्सी काडटा म्हणजे मार्जीन मानी भरता, लोन काडटा, सगळे करता, सेल्फ एम्प्लॉयड जाता, तांकां त्रास जावचे न्हू म्हणून हें करप. एट द सेम टायम रेंट कार कप करप म्हणजे आनीक नाका, रेंट कार नाका आनीक. एक्सिडंट वाडत या. पण तितून आतां न्यू मॉडिफिकेशन्स येवपाची गरज आहा. अंडर हांव आतां CMA कडेन उलोवपाचो आहा दॅट ही शूड कम आउट with गोवा म्हणजे स्पेसिफिकली फॉर गोवा. तर ट्युरिस्ट जो तर सापडलो ड्रंकन ड्रायव्हिंग जाल्यार ताका इम्प्रिजनमेंट आसपाची गरज आहा. इट्स लायक अब्रॉड आमचो इंडियन वचून पिवन गाडी चलयतलो. सांग म्हाका तूं इतलेंच सांग. गोंयकार सापडलो जाल्यार गोंयकार खंय सापडटलो. गोंयकार चुकोन पियेता. कोण सापडलो जाल्यार भितरूच न्हू. 24 वरां भितर काडूकूच जाय तुवें जेलीन. तूं हें कर तुजे एक्सिडंट सारके नेग्लिजंट जातले. हायेस्ट नंबर ऑफ एक्सिडंट्स आर इंडियन टुरिस्ट हू आर ड्रिंकिंग एंड ड्रायव्हिंग इन द स्टेट ऑफ गोवा. सो आतां सद्याक जे एक हें आहा रेंट कार स्कीम जी आहा ती आमी सांगलेली CMाक बंद धर म्हणून. सगळ्या आमदारांनी सांगली. आनीक नाका, वाडोवपाची गरज ना, आनीक वाडोवंक जायना कित्याक जागो ना पार्किंगाक पासून. सो आतां हा ते आमचे लोकल लोक दॅट इज देअर मिन्स ऑफ बिजनस. सो दे आर सेल्फ एम्प्लॉयड. 5 गाडयो आहा, 4 आहा, 3 आहा, 2 आहा एकट्या मनशा कडेन. सो ते हॅपी. पूण जे कोण टॅक्सी तेजी रेंटाक घेता ही रेंट कार तांकां पयलेच दितना तेणी एक धाकटुलें पॅम्फलेट दिवंक जाय, नो ड्रिंकींग एंड ड्रायव्हिंग. सो वेन वी गो एज फॅमिली दुसरे कंट्रीन the person who is driving never drinks in the restaurant. So same thing should happen. Okay, last sarke very strict जावपाची गरज. From my side, what happens to guidelines now? Cab aggregator guidelines. Cab aggregator guidelines automatically हे जातले ते न्हू. It will lapse. They are lapsed now. They are not. Already lapse जातले कित्याक आमी फुडें सरकार फुडें व्हरतलो न्यू गायडलायन्स. ने कितें तरी जे आमी करतले डिपार्टमेंट ऑफ ट्रान्सपोर्ट आनी ते कोणाक सांगून म्हणजे लोकल टॅक्सी ओनर जो आहा
तांकां एक सावथाचे 20 जाण, नॉर्थाचे 20 जाण, वा सावथाचे 15, नॉर्थाचे 25 अशें सगळ्यांक हाडून तांकां सांगून दाखोवन करून करप तें. सो रायट नाव मेन कितें आहा, एक ट्रान्सपेरन्सी येवपाची गरज आहा. जेन्ना आमी म्हणटा ट्युरिजम स्टेट, ट्रान्सपेरन्सी. हो शर्ट जर तर हांव घेवंक सोदता जाल्यार आमी वचोन पळयतले आनी हो कट्टा आमी टॅग पळयता ताका. म्हाका एफोर्ड जाता जाल्यार हांव घेता, हांव बार्गेनींग करिना न्हू आनीक. तेजेर बरयला डायरेक्ट 25% डिस्कावंट. सो तशें कस्टमर जेन्ना खंय वचोंक सोदता, आतां काणकोण वयता, फ्रॉम पार्रा टू काणकोण कस्टमर वयता, ट्युरिस्ट. सो हिंगा गेस्ट हावजान रावला. सो तो ओपन करतलो तो डिजिटल प्लॅटफॉर्म एंड चॅक करतलो वॉट इज हीज प्रायस. सो दॅट इज द प्रायस. So that is your solution right So now. that Is he your solution? outside his guest house, there is a taxi. He'll call them. He'll sit. He'll not even bargain. Now, Enough said. Enough said. Let's end. So I'm drinking in the rhythm. What you're feeling is the vibe. About to make a drink and wanna race it to the tribe. Minutes is the time when I'm bringing in the ride. Enough said. Let's end. So I join the tribe. Enough said. Never see me cause I'm racing against the time. Wanna hear you scream. Never see me cause I'm taking what is mine. This your time now, is your solution accepted by taxi drivers? Can no technology at all for them? Why they should not accept? Have For they what reason? accepted? Have I they have accepted? spoken to n number of taxi owners that why you should bargain, why you should go for a less price. Have they 1500 रुपया जो तर ते म्हणटा आमी हिंगा वयता दाबोलीम एअरपोर्टार वयता फ्रॉम हियर पार्रा टू दाबोलीम जो तर 1500 वा 1400 आनी वयताना ते कस्टमर म्हणटा आमकां 900 में ही लेके जाओ. अरे वेन ही इज सपोज टू गेट 1200 जो तर आमी एपान हेचेर आमचे डिजिटल प्लॅटफॉर्माचेर तर तूं 1200 रुपया घातले कोण वयचा ना. Have they accepted your Yeah, solution? lot of people whom I am speaking, who are taxi owners, they said very good sir. Accept. Thank you. आणि ते जो तर बाकीचे कोण एक्सेप्ट करिना जाल्यार म्हाजे कडेन येवन अशें बसून उलोवनी कित्याक एक्सेप्ट करचें न्हू म्हणून. वाय म्हणजे प्रायस आमी तोंडान कितलो तेंप आनीक सांगतले. आपल्याक मोबायल कोण एकलो येयलो आनी म्हाका म्हणूंक लागलो आपल्याक मोबायल हें करूंक कळना म्हणून वापरूंक कळना. हांवें म्हणलें तो बॉल्सान आहा तो कितें ना तो खाली कॉल घेवपाक जाणा म्हणूंक लागलो. पण कॉल करपाक जाणा काय म्हटलें हय म्हणटा. म्हणलें जालें तर तुका आमी शिकयता म्हणलें तूं काय भियेना काय. सो कित्याक एकदां तूं रूल घातली ही रूल कंटिन्यू जावपाची गरज आहा, कंप्लीट जावपाची गरज आहा आनी सगळ्यांनी ही रूल फॉलो करपाची गरज आहा. आतां मिटर घातलो हायकोर्टान सांगलें म्हणून मिटर घातलो. कितें जालें मिटराचेर? कोण वयता मिटराचेर? मिटर पळयता तरी कोण तो धांपून दवरला असो. सो त्या खातीर हांव म्हणटा ट्रान्सपेरन्सी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. जो तर ट्युरिजम फुडें वयतले गोंयचे बरे ट्युरिस्ट गोंया येतले दे विल गो वीथ गूड मेमरीज. वी हॅव टू एडॉप्ट द डिजिटल मीटर प्रायस फॉर द स्टेट ऑफ गोवा विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट अँड दीस इज द नीड ऑफ द आवर. अँड आय एम रिक्वेस्टींग हात जोडून हांव मागता आमचे सगळे टॅक्सी ओनरा कडेन ते आमचेच शेजारी आमचेच भाव आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे हायेस्ट आहा. हांव रिस्क घेयना ही हांव सोल्युशन दिता. हें कोण आनीक तेजेर उलोवचोच ना नाल्यार हेचेर ह्या सिट्युएशनाचेर कोण उलयना. सगळे भियेता उलोवपाक. आमदारूय भियेतात आनी कोण आमचे ऑपोजिशन आहा पळय ते भियेता ह्या सब्जेक्टाचेर उलोवपाक. पण हांव डायरेक्ट सांगता तुका सोल्युशन हेचेर येवपाची गरज आहा नाल्यार कितलो तेंप आमी झगडटले. आनी प्रायस एक जावंक जाय. प्रायस एक सगळ्यांचो एकूच प्रायस. Whether you're on app or you're on platform. ओके देव बरें करूं. Yes. थँक्यू व्हेरी मच वेळ दिलो म्हणून. हे आशिल्ले मायकल लोबो ते म्हणटा ट्रान्सपरन्सी इन टुरिजम आनी ताचें परत चड म्हत्वाचें एज वी हॅव बीन डिस्कसींग आमी केन्ना स्पेक्युलेशन्स करिना अबाउट कॅबिनेट रिशफल. वी गो टू पीपल एंड आस्क देम की बाबा कितें जावपाचें आसा. सो एज पर मायकल लोबो मे हॅपन
आफ्टर असेंब्ली सेशन इज ओवर. त्या मे हॅपन आफ्टर असेंब्ली सेशन इज ओवर. तुमी पळयतात हब एनकाउंटर ऑन युअर फेवरेट चॅनल गोवा न्यूज हब. कीप वॉचिंग.